बोहू हाँ माँ तो बाहाघर बेले जो सब गहना आनिथिल ताको सब आणे हेले माँ से गहना तो सब मोर बोहू बोहू हिसाब रे रह सासु बाबा को चेष्टा करना जा नहीं किया आणुची माँ तो बापा तो एते गरीब केते एते सारा हार माला दे पठेइची माँ गोटे गरीब बापा ता झील बाहला बेले ଯୌତୁକ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଏଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତା ଝିଅକୁ ବାପ ଘରେ ରାଣୀ ପରି ରଖିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଶାଶୁ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ନ ହଉ କାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପା ନିଜ ପେଟକୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ସାଇତି ରଖିଥିବା ଧନରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଜାକଜକମରେ କରିଥାଏ ଏମିତିରେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଶାଶୁ ଘରଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କାରଣ ବୋଉକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେନି गोटे बापा ता झील आकाशरू चांद आनी देइथाय किंतु लोक माने एठी पैसा नहीं कि बोहू को किणुचंती। वीडियो जदि भल लगिला कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु।